गछ मूଳରେ ପଡ଼ିଛି ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ ଶରୀର। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମରୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କୈରାଳିପେଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ କିଛି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଏକ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृत शिशु को उद्धार करथिबा बेले किए और काहीकि एपरि करिछे ताहा अस्पष्ट रहिछे। सकाले ई बटे से गोरु चराइबा पना आस्तिले पिला माने देखिकेना नवजात शिशु को आर फोन माध्यम गाँववासी को जनाइले तारपर आमे आसलु आसिकिना मु सरपंच को जनाइलु सरपंच को जनैकिना आम से पुलिस थाना को जनैचंती सरपंच आगे कि जना पड़ू ना पुराना झील बोली जना पड़ू ना काली एमती गोटे नवजात शिशु बोली जना पड़ुची। नवरंगपुर अनिल प्रभात भद्रा रिपोर्ट खबर ओडिशा।